National government agencies and private sector groups joined the provincial government in delivering essential services to the municipality of Rosario through the 32nd Kauswagan Caravan. Kinanglan ipaabot nato ang serbisyo sa probinsya dito sa mga hagrayo nga barangay base makatagaptamaan ato mga ikasi tortihanon diri la serbisyo probinsya darapo namo ang serbisyo sa nasyonal at mga national agencies atin po. The barangays of Commonwealth, Guindaulan, Salhag, San Lorenzo and Poblacion 2 with the 2,482 families were targeted to benefit from a wide range of services held on November 25, 2024 in Poblacion 2, Rosario, Northern Samar. Ako magpasalamat. Labi na akong arog na nga meriyong manaak. Nakakalakaw ni Hagrayo. Sanglit ako magpasalamat. Inabot na iyong mga bulig din sa amin. Ngayon, salamat man sa mga dipanara ng mga libre nga serbisyo. Ako napupulig sa among lugar, lalo na sa mga wala ungod na mga pamilya. With an increasing number of volunteer partners and stakeholders, the Kauswagan Caravan will likewise serve an increasing number of families. A continuing campaign of the provincial government to protect the environment, a tree planting activity, which has become a tradition in every Kauswagan Caravan. The entire PGNS family extends immense gratitude to the local government unit of Rosario and all partner stakeholders for another meaningful Kauswagan Caravan.